دوستوں سے گزارش ہے کہ ڈبل ٹیپ کرنا ہے، براڈ کو شیئر کرنا ہے، اور کسی نے کوئی کال کرنی ہو تو وہ کال کر سکتے ہیں۔ براڈ کی ابتدا کے اندر میں ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ عاجز کا نیا کتابچہ وہ آ گیا جناب، یہ عقیدہ ختم نبوت اور قادیانیت، تو یہ الحمدللہ آ چکا ہے۔ اچھا، یہ جو کتابچے اب ہم نے شائع کرنے شروع کیے ہیں، یہ اسکولوں کالجز کے جو بچے ہیں نا، ان کو تقسیم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے رسائل، یہ اب دیکھیں تقریباً 16 صفحات کا یہ کتابچہ، تاکہ جو اسکول کالج کے طالب علم ہیں ان کو وہ بڑی بڑی باتیں نہیں سمجھ آتی، تو وہ چھوٹی کتابیں وہ 15 منٹ 20 منٹ کے اندر یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، ایک نشست کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں نا وہ ہم نے لکھی ہیں، اور ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کتابچے کے بالکل آخر میں قادیانی کتابوں کے جو حوالہ جات ہم نے دیے تھے نا پیچھے، ان کے اصل سکین بھی لگا دیے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیے، اصل کتابوں کے سکین بھی لگا دیے ہیں، تاکہ اگر ہمارے بچے کسی سے بات کریں کسی قادیانی سے تو وہ حوالہ یہاں سے ہی دکھا دیں کہ یہ دیکھو یہ تمہاری کتاب ہے، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ بچوں کے لیے سمجھنے سمجھانے کے لیے بڑی کمال کی چیز انشاءاللہ۔ تو یہ ابھی پہلا رسالہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے رسالہ نمبر 1۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی ابھی دوسرا رسالہ آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، پھر چوتھا آئے گا۔ تو یہ ایک رسائل کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے رسالوں کی صورت میں یہ میں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے۔ ابھی تو سر دست یہ عاجز نے جو ہے نا وہ اپنی جیب سے الحمدللہ اس کار خیر کے اندر میں نے حصہ لیا ہے، خود لکھا بھی خود ہی ہے، چھپوایا بھی خود ہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ فری تقسیم کے لیے، ٹھیک ہے، فری آف دی کاسٹ۔ جس دوست کو چاہیے ہوں وہ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا، اور جتنے چاہیے ہوں انشاءاللہ وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ آپ اپنے بچوں کے اندر یہ تقسیم کریں، اور تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ عقیدہ ختم نبوت اصل میں ہے کیا، اور قادیانیوں کے ساتھ جو ہمارا جھگڑا ہے وہ کون سا جھگڑا ہے۔ یہاں پہ وہ کوئی فرقہ واریت والا رولا نہیں ہے، یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے بچوں کو لازمی بتانا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، عمومی طور پہ مسلمانوں کو وہ تعریف ہی نہیں آتی کہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، تو وہ بھی ہم نے یہاں پہ مینشن کی ہے۔ اچھا، کوئی کالر بھی آئے ہیں، کالر لے لیتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں۔ عرفان جٹ صاحب آئے ہیں، قادیانی مربی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہاں، عرفان جٹ صاحب جی مولوی جی جٹ صاحب کی حال ہے؟ او کی حال ہے جٹ صاحب، خریدتا نے کی کر دیو بچیاں نو کی سکھا رہے ہو؟ اللہ دے بدے ہو کیوں انہاں نو جہنم چ سٹن دے ہو؟ کوئی خدا دا خوف کھاؤ۔ اے جنوں تسی بچیاں نو اے کنے کنے دا بیچ رہے ہو مولوی صاحب، ذرا دسنا۔ اے جی مفت ہوئے جناب جٹ نہ صاحب۔ نہ یہ نہیں کدی ہو سکتا۔ تو ایک پیچھے جی بھی کڈیا سی کورس کرو، جن نے کیتا ہے نہیں کیتا وہ بھی 1500 روپیہ دیو۔ مولوی صاحب خدا دی قسم ہے تو لٹن دا جڑا طریقہ بنایا نا، اللہ اللہ کیا اچھا باتاں تسی تہاڈیاں۔ مطلب اچھا جٹ صاحب تسی کی چاہتے ہو کہ اسی نہ لوکاں نو دسیے کہ مرزا قادیانی میں زانی نا سی؟ بسم اللہ کر کے لوگوں نوں دسو، یہ بھی دسو نا احمد رضا بریلوی صاحب بھی کی لکھیا جنوں تسی مندے ہو، وہ بھی لکھو۔ نہیں گل ہے وے، احمد رضا بریلوی صاحب نے
ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ। अहमद रजा बरेलवी ये भी लिखा है ना तुसी भी वलदो जनाओ हराम जादे हो उन्हें देवबंदियों ने आख्या कि नहीं ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ नहीं ਨਾ, नहीं गल ਦੇ ਸੁਣ ਲਓ, नहीं दसो 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 ਸੁਣੀ सुनो ਗੱਲ, मेरी भी सुन लो मेरी भी सुन लो ਬਈ और मैं ਇੱਕ तो ਮਿੰਟ। तेरे को आया मेरी सुन लो और मेरी सुन लो ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ मेरी ਲਵੋ ਤੇ ਬਾਅਦ इको ਚ गल ਫਿਰ दसो इको गल दसो इको गल दसो तुसी दसो अहमद रजा बरेलवी साहब ने लिखा है कि नहीं भाभी वलदो जना ने तुसी दसो नहीं लिखा ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ नहीं ਗੱਲ मैंने ਕਰਨ जवाब ਦਿਓ। चाहिए इस तरह नहीं मैंने जवाब चाहिए लिखिया कि इको गल दसनी है अहमद रजा बरेलवी साहब ने आख्या हवाबी वलदो जना ने दसो ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। नहीं मैं जवाब यही लेना है म्यूट ਨਹੀਂ कर ਇਹ लो ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੱਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾ ਛੜੀ ਜੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੇ ਮੈਂ ਤਹਮੁਲ ਮਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜਿਆ ਫਤਾਵਾ ਰਿਜ਼ਵੀਆ ਜਿਲਦ 15 ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਹਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ। ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੈਰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੌਲਵੀ ਛੱਡੇ ਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਖੱਪ ਪਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੀਸਰੀ ਜਿਲਦ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 104। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਲਿਖੋ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰਾ ਲਿਖੋ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ कि मैं वलदुल हराम हूं और अपने बाप का बेटा नहीं। हवाला वेखो, असैंबली दे फ्लोर ते खलो के मिर्जा नासर साहब ने क्या सा जी, समझ आई है कि नहीं आई? ए वलदुल हराम दा पता चलिया जे। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਲਦੁਲ ਜ਼ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਟੋਰੀ ਗਏ ਹੋ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਐ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੋ, ਫਿਰ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਜਲਦੀ ਆਓ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਢਾਏ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਢਾਏ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਨੇ ਆ ਪਏ। ਰਿਸਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਓ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਚੁੱਕੋ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜ਼ਰਾ, ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਨੱਪ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਬਾ ਕੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਦਾ ਜਲਦੀ। ਹਾਂ
ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਓ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ ਚੱਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਚੱਸ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹ ਵੇਖੋ 1974 ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਆਪਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਲਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਯਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, अयान साहब तशरीफ ले आए। अच्छा, एक कॉलर आए, बात करके नीचे चले जाएं, फिर नया कॉलर को हम कॉल पे लेंगे। जी अयान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हजूर पहचाने हैं? कोई नहीं? नहीं कोई नहीं, सवाल करो जी। अजय नहीं पहचान। हजूर कल आपके पास तशरीफ लाए थे ब्रोंक्स। अच्छा याद आ गया होगा आपको जी। अच्छा जी, किताबों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैंने आपके व्हाट्सएप के ऊपर नंबर वगैरह भी भेज दिया था, तो किताबें जो साथ लेके जानी है उस हवाले से भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है। तो इन अभी तक मुझे मैसेज नहीं मिला जी। मैंने अभी किया अभी तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। आपके पास क्या हुआ है नंबर ना? 305 आखिर में आता है नंबर के ना? 305 नंबर, हाँ मिल गया, ठीक जी। तो इस पे अब आप मुझे इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं पूरे तरीके से, माली ताउन भी आप। अयान भाई आपसे मैं व्हाट्सएप पे राब्ता करूंगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे ब्रॉड पे कह रहा हूँ, इंशाल्लाह हमारी पूरी तंजीम आपके साथ है। इंशाल्लाह हम माली ताउन भी आपके साथ करेंगे। हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हुजूर अलैहिस्सलाम के नौकर बन के दिखाएंगे। वो देखेंगे। वैसे अयान भाई बड़े दावे जो है ना अमूमी तौर पे मैंने बड़े सुने हैं। मेरी इतनी अब सईदों को भी अयान भाई सुन तो लेना। हुक्म। यानी खत्मे नबूवत की एज जो है ना मेरी बहुत ज्यादा है। खत्मे नबूवत के काम की एज 25 साल का अरसा एक बहुत बड़ा अरसा होता है। इस 25 साल के अरसे में मैंने बड़े दावे सुने हैं और बड़े भी फिर आपसे अब दावा कर रहे हैं ना। सही मैं अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह सलामतियां अता फरमाए, अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बात हो रही है ना, तो वो ये है कि बस ये है कि अल्लाह पाक बात करके उस पर साबित कदम रहने की अल्लाह तौफीक। मैं दुआ मांगनी। तो ये पता है क्या होता है? ये होता है कुछ लोग जो है ना वो चस्के लेने के लिए, कुछ लोग तंग करने के लिए, कुछ लोग हमारा टेस्ट या इम्तहान लेने के लिए, वो इस तरह होता है। मेरे साथ बहुत होता है, बहुत कुछ होता है। हाँ जी, तो बहुत कुछ हमने देखा हुआ है। जी। हम इंशाल्लाह हाजिर हैं इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बताऊं कि ये किताबों की जो मेरी नई किताबें आ रही हैं उसकी कैंपेन तकरीबन चलाते हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, ज्यादा नहीं। तो इन 3 दिनों के अंदर पता नहीं ऐसे लोग टकरे हैं माशाल्लाह कि जिन्होंने कहा जी 3 किताबां तुहाडियां है पईयां जे, लो है हुणे छपवाओ, बस है पैसे फड़िया जे जरा छपवाओ। कोई अता पता भी को नहीं। मेरे साथ ये होता है, ये मेरे साथ ऐसा होता है, यकीनन ऐसा होता है। मैं इस चीज में बिल्कुल आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह अब हमें साबित करने का टाइम है। अब हमें साबित करना है इंशाल्लाह। आपको साबित करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक हो। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ऐलान अयान भाई की मौजूदगी में कर दें कि ये रिसाला तो आजज ने अपनी जाती जेब से छपवाया है, दूसरा रिसाला वो भी तैयार है, वो भी खड़ा है। और इस पे जो लागत आ रही है ना हमारी, अच्छा इसका फवायद बड़े मुरतब होंगे इंशाल्लाह, बड़े मुरतब होंगे। एक तो मैंने आपको बताया ना कि छोटा रसाला है, 16 सफ़े तकरीबन, तो बच्चों को पढ़ते हुए कोई मुश्किल ही नहीं पेश आएगी। तो आराम से ऐसे दिया तो अगला बैठे बैठे ये एक नशिस्त के अंदर ही पढ़ लेगा। जी इंशाल्लाह। इसका दूसरा रिसाला बिल्कुल तैयार है। वो कोई एक दोस्त आप में से कोई उसकी भी हामी भर ले कि ये मैं छपवा दूंगा,
तकरीबन कोई 10,000 10,500 राउंड बोर्ड खर्चा आ रहा है, यानी यूं समझ ले कि कोई 10-11 रुपए का ये हमें घर में पड़ रहा है, समझ आई कि नहीं? तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये भी आप लोगों ने अब ये किया, यही मैं करूंगा कि रिसाला जब छप के आएगा, नया रिसाला हम साथ खड़ा कर देंगे और ऐलान कर दिया करेंगे, कोई दोस्त एक बंदा मिलके तो वो छुपवा देगा, वो इसमें कोई इतना बड़ा कोई काम नहीं बिल्कुल नहीं। इंशाल्लाह, ये हम अपने लिए सदका जारिया इंशाल्लाह जरूर हाँ बनाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा यार भाई फिर बात करते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है है जी? अभी, तो अभी ठीक है, कलर और भी हैं, ठीक है। उनको भी लेना है, ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम। रब रखा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ जाओ भाई आ जाओ, कोई कादियानी आओ यार, की मसला है? कादियानी कौन ही टक्कर दे? हाँ आए भाई आए, आगे भाई आगे ते छा गए। ए भाई आए हैं, A1 भाई जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बड़ी ढिली ढिली सलाम लेंदे हो पे जी। जी मैं आपका फ़ैन हूँ। हाँ मैं तकरीबन एक साल 1.5 साल से सुन रहा हूँ आपको। बिल्कुल ठीक है। आपके खतबे नबूवत चैनल है ना आपका यूट्यूब पर, वहाँ से मैंने शुरुआत सवाल करी। करिए, सवाल करिए भाई, सवाल करिए जी। जी तो मैं इंडिया से हूँ। अच्छा अच्छा, इंडिया से। हाँ तो मुफ्ती साहब आप इमाम में बड़े सोने लगते हैं, मतलब हाँ बहुत बिल्कुल अच्छे ठीक, लगते सवाल हैं। करिए, मैं ये पूछ रहा था, कोई सवाल है तो करिए। नहीं मुफ्ती साहब, मैं दुआ सलाम ही करने आया था। अच्छा दुआ मैं सलाम के लिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामतियाँ अता फरमाए। नाम भी कोई अपना ओरिजिनल लिखिए, तो ये फेक नाम इस तरह के 1 2 3 4 5 ये कोई नाम नहीं होते। अच्छा जी, राशिद जान साहब तशरीफ लाए हैं, हाँ ये कुछ बयान करेंगे जी। राशिद जान साहब क्या हाल है जी मुफ्ती साहब, मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ। ਬਕੌਲ ਸਾਡੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਾਫਰ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥਲੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਾਫਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਥਲੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਲੜੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜ਼ੰਦੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਜ਼ੰਦੀਕ ਹੋਣੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੀਕੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਬਾ ਸਨਾਬਲ ਤੇ ਹਸ਼ਤ ਬਸ਼ਤ। ਮੋਇਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨਾਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਸ਼ਤ ਬਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਅਜੇ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸ਼ਤ ਬਸ਼ਤ ਤੇ ਸਬਾ ਸਨਾਬਲ ਤੇ। ਸਰ ਉਹ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ੰਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੋਇਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਉਹ ਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਆਪਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਤੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾ 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 ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ 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 ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਮਸਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਮਜ਼ਾਕ ਮਸਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਨਾ ਜੇ ਵੀ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। बुखारी शरीफ की हदीस सुन लो जरा जी। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीसे कुदसी ये अल्लाह पाक इरशाद फरमांदा है, मैं तुहानू जरा हदीस खोल लवां ते मैं तुहानू सुनाना। अल्लाह फरमांदा है कि मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हरब।
ਇਹ ਹਦੀਸ ਜੇ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6502 ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰੋ 6502 ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤੇ ਜੀ, ਹਦੀਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਦਸੀ ਹੈ। ਹਦੀਸੇ ਜੀ। ਕੁਦਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਮੁੱਤਫਕੁਨ ਅਲੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਚਲੋ। ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ। ਜੀ ਹਦੀਸੇ ਕੁਦਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਫਰਮਾਈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਦੀਸੇ ਕੁਦਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਹਦੀਸੇ ਕੁਦਸੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹਦੀਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਦਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਸਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਤਫਕੁਨ ਹਦੀਸੇ ਅਲੇ ਕੁਦਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਉਧਰ ਹੀ ਦੀ ਆਉਣ ਸਾਰੀ- ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਉਧਰ ਹੀ ਹਦੀਸੇ ਰਹਿ ਕੁਦਸੀ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा सुनो फिर जी। बात तो करनी है तो पहले हदीस सुनो। अल्लाह फरमाता सुनाओ। है कि इन अल्लाह काला हजूर फरमाते ने कि बेशक अल्लाह ने फरमाया मन आदाली वलियन फकद आजन तो हु बिल हरब। जिसने मेरे किसी एक वली छोटे जी। से वली अदना से वली हल्के जी। से वली जी से भी अदावत रखी दुश्मनी उसने रखी और अपनी जान- बदतमीजी की जिवें राशिद जान साहब करते ने पे। नहीं सर मैं नहीं कोई नहीं नहीं चुप चुप करके सुनी ना चुप करके मैं हदीसे कुछ ही सुना रहे हैं। चुप सर मेरे ते माइक अटैक हो म्यूट करो रहा माइक म्यूट करो माइक म्यूट करो। बंदे बनी दा हुंदा है। मैं हदीसे कुछ ही सुना रहा तुसीं बक 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 लगे हो। हद हो गई। बंदे बनी दा हुंदा है। वली अल्लाह का नाम तुसीं इंज लेंदे हो पे जिवें तुहाडा छोटा भरा है हैं? अल्लाह फरमांदा है मन आदाली वलियन फकद आजन तो बिल हरब। जिसने मेरे किसी एक वली से भी अदावत रखी मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अल्लाह कहंदा मैनू लित्तर फेरांगा। अल्लाह कहंदा है पिया ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਪਿੱਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਹਯਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਹੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਲੀ ਦੀ ਵੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ठीक हो सर ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਤ ਬਸ਼ਤੇ ਤੇ ਸਭਾ ਸਨਾਬਲ ਹੈ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਈ ਹੈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਈ? ਗੱਲ ਕਰੋ ਖੋਲੋ ਗੱਲ ਕਰੋ sir। ਗੱਲ ਕਰੋ 279 ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਪੇਜ ਖੋਲੋ 279। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਜਾਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਿਦ ਜਾਨ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਠੁੱਡਾ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭਦਾ था ਪਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਲਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਲੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗਾ।
ਬਾਂਦਰ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। हाँ फिजान आ गया है, फिजान बट्टा है। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद साहब। सलाम की हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी। ये जो राशा जान है ना, दरअसल ये मुल्हिद टाइप बंदा है। नहीं नहीं मैंने जब भी ब्लॉक कर किसी दिया। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मेरा मजाज कुछ अलग है। मेरा कुछ अलग है मजाज, बिल्कुल नहीं। मेरे सामने बैठ के मेरी गोद के अंदर बैठ के मूत्र करदा है, कमाल हो गई है। अजी करन देने वाला। उस्ताद जी किसी कादियानी से बात हो रही हो, किसी गुस्ताख से बात हो रही हो, नहीं नहीं ये हमेशा के लिए जा मेरी बराड़ से निकल यहाँ से। ये उसकी सपोर्ट करता है बैठ के, बस ये हाँ, इसका बस ये ठीक है, छोड़ें कोई भी। अच्छा ये एक और कॉलर आए हैं, राजा साहब तशरीफ लाए। जी राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर मैंने व्हाट्सएप नंबर चाहिए था थोड़ा, बाकी मैं कल फिर उते करूँगा। हाँ 0324 लिखो। जी सर। 0324 744 0324 744 8814। 8814 ठीक है सर। मैं तुसी ब्राड खत्म कर दे उस तो बाद कॉल करना था। बिल्कुल ठीक। बंदे दे अल्लाह पुत्र बनो, बंदे दे पुत्र बनो, जन्नम च ना जाओ। अल्लाह फरमांदा है पिया मन आद अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हरब। अल्लाह फरमांदा है कि जिन्ने मेरे किसी एक वली दी भी तौहीन कीती ते मैं उहदे नाल ऐलाने जंग करना, मैं उहदे नाल ऐलाने जंग करना। हाय हाय हाय। अगे लफ्ज देखिया जे जरा, फरमाया वमा तकर्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ्तरतु इलैहि। फरमाया कि मेरा बंदा ਜਿਹੜੀ इबादत मैं ਉਹਦੇ ਤੇ फर्ज ਕੀਤੀ ना, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ अदा करनी ही ਹੁੰਦੀ है। ਉਹ फर्ज नमाज़ां अदा करदा, लेकिन ਉਹ फर्जां ਦੇ ਉੱਤੇ इक्तिफा नहीं करदा, बल्कि ਉਹ नफल भी नाल पढ़दा। ਤੇ फर्ज नमाज पढ़न तो बाद ਜਦੋਂ नफल पढ़दा है ना, तो मेरे करीब होई ਜਾਂਦਾ है, करीब होई ਜਾਂਦਾ है, करीब होई ਜਾਂਦਾ है। वमा यजालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिली हत्ता उहिब्बहु। और नफल पढ़ पढ़ के मेरा महबूब बन जाता है, और मेरा प्यारा बन जाता है, और वली अल्लाह मेरा प्यारा बन जाता है। अगे सुनो जरा। फाइजा अहबबतुहु, जदों मैं फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करना, पहले तो वो मेरे नाल प्यार कर देना, फिर मैं ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करना। अल्लाह कहंदा है पिया हदीसे कुदसी है, ओ बुखारी दी जे मर जाओ। फाइजा अहबबतुहु कुंतु सम आहुल्लज़ी यसमाउ बिही। मैं ਉਹਦੇ ਕੰਨ बन जाना ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ है। वबासराहुल्लज़ी युबसिरु बिही, ओए मैं ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ बन जाना ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। वयदहुल्लती यबतिशु बिहा, और मैं ਉਹਦੇ ਹੱਥ बन जाना ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, और मैं ਉਹਦੇ ਪੈਰ बन जाना ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ है। ओए होए होए। व इन सअलनी, अगर वो कदी मेरे को कोई सवाल कर दे, अगर सवाल कर दे इंज इंज हथ मंगदा है, दुआ करदा है, अल्लाह सोनिया अल्लाह सोनिया ए मेरे मुरीद नूं बच्चा अता कर दे, इहदी औलाद नहीं हुंदी पई। अल्लाह सोनिया इहनूं औलाद अता कर दे ना। अल्लाह कहंदा व इन सअलनी, अगर कदी वो मेरे को सवाल करे, इन इन शर्ती है, अगर अगर कदी सवाल कर दे। वैसे एवें वो सवाल मेरे को करदा कोई नहीं, वो तो डरदा ही बड़ रहा है मेरे को, लेकिन अगर कदी सवाल कर दे, वो तो मंगदा ही नहीं मेरे को।
ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਡਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਉਤੀਨਹੂ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ। عربی قاعدے دے مطابق نا، عربی قاعدے کے مطابق ایک لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ جس کلمے کے شروع میں لام تاکید آتی ہے اس کلمے کے آخر میں ایک نون تاکید ہوتی ہے۔ دو تاکیدیں ہوتی ہیں، دو تاکیدیں، ایک لام کی تاکید، ایک نون ثقیلہ کی تاکید۔ اے او کلمہ جے ضرور بر ضرور، ضرور بر ضرور 110%۔ پنجاب انگلش چ نہیں کہندے 110%، یعنی پکا لوہے تے لکیر ہے، میں انہوں دواں ہی دواں۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کر، وہ اللہ کا ولی، میں پھر ضرور بر ضرور دینا۔ ڈبل ٹیپ کرو یار، مر جاؤ مسلمانوں، دندیاں کٹ دے ہو پہ، ڈبل ٹیپ کرو، چکو براڑ نو ذرا تھوڑا جا۔ تے تسی انہاں اولیاء اللہ دے بکواسیاں کر دے ہو، تانوں رب ہی بھول گئے ہیں، بے شرمو بے حیاؤ۔ تے جن نے آئندہ تم آ کے کوئی کیتی نہ کوئی اس طرح دی تے میں لتر بھی ماراں گا انہوں، باندر جے نہ ہوں۔ ہاں بھائی حمزہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ کیا کیوں غصے ہو رہے ہو آج تو؟ ہاں بات کریں، آپ سوال کریں حمزہ بھائی۔ سوال غصہ جو ہے نا، غصہ میرا، آپ نے مجھے اس موڈ میں نہیں کبھی پہلے دیکھا ہوگا، ہے نا حمزہ بھائی؟ میں وہ ابھی آیا ہوں، پہلے میں نہیں نہ دیکھا، زیادہ ٹائم نہیں ہوا، نہیں نہ دیکھا مجھے آپ نے کبھی؟ نہیں دیکھا، وہ کل بھی آپ بتا رہے تھے تو میں بڑا کول ہوں، بہت کول رہتا ہوں، بہت کول، بہت، میں یقین جانے بہت کول ہو چکا ہوں۔ لیکن اولیاء اللہ کے بارے میرا یہ معاملہ ہے کہ پھر میں اپنا بھی بھول جانا ہوں۔ تے اس تو اتے نے صحابہ کرام، بالکل بالکل، اس تو اتے نے تابعین، تبا تابعین، اولیاء اللہ تھلے نے، بالکل۔ انہاں واسطے میرے جذبات ہے نے، تے انہاں واسطے میرے جذبات کی ہون گے تانوں پتہ بھی نہیں ہے اے دے بارے۔ نہیں چاہیے، بالکل بالکل، سمجھ آئی کہ اے معاملہ اجے انہیں ایک بغیرت انسان آیا سی، اللہ کے اولیاء اللہ کا نام بے ادبی سے لے رہا تھا، اس کو میں نے روکا بھی ہے کیسے نہ نام لو، تو وہ پھر بات چل نکلی پھر وہ۔ صحیح ہے، صحیح، واقعی ایسا ہونا چاہیے۔ جی بالکل، جی حمزہ بھائی بات کریں۔ جی بھائی، بس وہ میں کل گیا تھا وہ ان کی بروڈ پر، قادیانی کے بروڈ پر، جو آپ نے ایک حوالہ مجھے بتایا تھا کوکو وائن والا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ثابت کرو کہ اس وقت کوکو وائن شراب تھی۔ تو وائن کو تو میں نے شراب ثابت کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وائن ٹھیک ہے لیکن کوکو وائن کو شراب ثابت کرو۔ اچھا، اس وقت شراب نہیں تھی، وہ کہتے ہیں بھائی اس وقت میڈیسن تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک جی، اس حوالے سے میں نے کہا کوئی حوالہ وغیرہ بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں بس آپ بات رکھا ہے نا، اتنے ہی کافی ہے، بہت آپ ہی لبدے رہن گے شراب سی کہ نہیں۔ وہ جو سامنے آپ کے قادیانی بیٹھا تھا نا، اس نے کون ہی ماننا تھا، لیکن وہ نیچے بیٹھ کے جو سن رہے تھے نا قادیانی، وہ آپ ہی ہون ویکھیا جائے انہوں نے قادیانیاں چھڑ دینی ہیں، وہ آپ ہی تحقیقاں کرن۔ ہاں بس آپ اپنا کام کر رہے ہیں حمزہ بھائی۔ جی، میں بالکل اسی وجہ سے پیار سے بات کرتا ہوں تاکہ وہ مجھے زیادہ دیر تک ڈیلے کریں اور رکھیں، تاکہ تھوڑی لمبی بات ہو، جو لوگ نیچے سے سن رہے ہیں ان کو بھی کچھ سمجھ آئے۔ اگر میں فوراً جا کر ان کو جو ہے تیز الفاظ کے ساتھ استعمال کروں، وہ مجھے نیچے اتار دیں گے، اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں، اس لیے میں پیار سے بات کرتا ہوں فی الحال تک۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں اور کوئی میرے لائق؟ بس انشاءاللہ آپ کا نمبر ہے، وہ رابطہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر کوئی ضرورت پڑے۔ یہ کتاب کا میرا نیا آ گیا ہے، تو جی میں نے یہ آج آپ نے ویڈیو دیکھی تھی آپ کی۔ ہاں یہ حاصل کرنے ہیں اور اپنے علاقے میں تقسیم کروانے ہیں۔ جی آج ویڈیو دیکھی تھی آپ کی میں نے۔ ہاں بالکل بالکل بالکل
سارے بچوں کو یہ تقسیم کریں، پڑھنے کے لیے دیں۔ جی ویسے سارے پڑھے رہتے ہیں ہمارے پاس، وہ رد قادیانیت مکمل کورس جو ہے وہ ہمارے پاس پڑھا نہیں ہے وہ کورس ہے، وہ بڑے کورس ہوتے ہیں، یہ تو چھوٹا سا کورس ہے۔ یہ رسالہ ایک جی وہ 15 مولانا یوسف صاحب، منٹ میں، یہ 15 منٹ میں یہ کورس جو ہے نا پڑھ لینا ہے آپ نے، بالکل 15 بالکل، منٹ۔ وہ مولانا یوسف شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک رسالہ ہے، وہ بھی مختصر ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن وہ پڑھے میرے فیضان گھر میں فیضان ذرا براڈ سنبھالی، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر تک۔ جی ٹھیک ہے سر۔ کرو گل بات کرو، آ رہے۔ جی فیضان بھائی کیسے ہو آپ؟ جی جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم، آپ سنائیں۔ الحمدللہ کا شکر ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیتے تو تھوڑا چلو پتہ چل جاتا۔ حضرت کی جی کے ساتھ تو تھوڑا تعارف ہو گیا آج کل۔ جی الحمدللہ، اہل سنت و جماعت مسلکن جو ہے ہم وہ حنفی ہیں، اور مشرباً جی تو آپ فرمائیں، گفتگو جو آپ فرما رہے تھے۔ بس میں وہ آتا رہتا ہوں، کوئی سوال ہو تو میں مفتی صاحب سے پاس آتا ہوں، لے جاتا ہوں، پھر ادھر جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ان کی جو بروڈے ہیں نا قادیانیوں کی، ان کے پاس جاتے ہیں کبھی کبھار، تو جب پیار کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ نیچے سے بکواسات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کے پاس میں گیا تھا، تو یہ میں نے ایک حوالہ پیش کیا کہ ان کا مکتوبات احمد جلد چہارم مکتوب نمبر 113، جو آپ کو شاید پتہ ہوگا۔ تو کوکوائن اس نے پی استعمال کی، تو اس کے بعد روحانی خزائن جو ان کی ہے اس سے بھی یہ ثابت کیا کہ جو وائن ہے وہ شراب ہے، لیکن انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ جب انہوں نے ماننا نہیں ہے تو پھر کیا کریں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جو نیچے ہیں ان کو کشمکش میں ڈالیں گے، جب کشمکش میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ شاید حق کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو بس یہ کوشش جاری ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ سمندر کے اندر جو قطرہ ہے نا، وہ بھی بڑا ایک جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے کام کی۔ ہمیں اس قطرے کی طرح اپنا کام جو ہے وہ کرتے جانا ہے، باقی انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو جو نظام ہے سارا وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اور جو بھی حوالہ جات ہوں اس طرح اچھا کے۔ جی، السلام علیکم، آ گیا ہوں میں۔ جی وعلیکم السلام۔ کوئی کالر نہیں آیا بھائی، آ جاؤ بھائی، کوئی کال کریں بھائی۔ فیضان جی استاد جی، کوئی موضوع شروع کر دے ہوں، گپا نہیں ماری دیا ہوں، کوئی موضوع شروع کر دے نہیں ہوں۔ وہ فاتح صاحب، یہ فاتح صاحب آئے ہیں۔ جی 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 فاتح صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، جی جناب۔ جی مفتی صاحب، میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی بک کے لیے، جی جی تو جی مجھے اس کے لیے اگر آپ کچھ تھوڑی سی کر دیں، رہنمائی فرما جی دیں کس طرح سے کرنا ہے واٹس ایپ نمبر نوٹ کریے میرا، جی۔ 03 اچھا، میں نے آپ سے ایک اور بات پوچھی تھی، اگر آپ کی بک کو باہر لانچ کرنا ہے کسی اور کنٹری میں تو کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے مطلب کوئی کاپی رائٹس کا ایشو تو نہیں ہوگا؟ مطلب سمجھ نہیں آئی کہ آپ وہاں پہ چھپوانا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ میں یہاں پہ وہاں پہ چھپوائیں بے شک ڈیفینیٹلی، وہ فی سبیل اللہ ہی ہے ڈسٹریبیوشن جو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ نا جو بھی بات کرنی ہے نا وہ آپ واٹس ایپ پہ کریے گا، یہاں پہ اوپن ایئر نا وہ ذرا کچھ کئی چیزیں غیر مناسب۔ جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا وہ آف کورس میں وہ کیونکہ معاملات ہے نا بھائی، کچھ معاملات ہیں ہمارے بھی، ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جی جی آپ واٹس ایپ پہ ہے، اگر واٹس ایپ تو ٹھیک، نہیں تو آپ نوٹ کر لیں۔ نو پرابلم، میرا خیال میں میرے پاس آپ کا ہے واٹس ایپ نمبر، میں اس پہ آپ سے پھر رابطہ کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ بشیر بھائی، اور میں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بہت ساری صحت دے، اور اللہ آپ کو ایسے ہی جو ہے وہ اس عزم پہ قائم رکھے، اور اچھا یہ رابطہ کر لیجئے گا۔ جی 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 بشیر بھائی، میں آپ کو رابطہ کرتا ہوں واٹس ایپ پہ، ٹھیک، ابھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ، کیونکہ عمومی طور پہ نا جو دوست کہتے ہیں نا تو وہ پھر میں نا یقین جانے انتظار کرتے کرتے نا اب تو میرے بال بھی سر کے سفید ہو گئے ہیں،
नहीं मुफ्ती भाई नहीं मुफ्ती साहब मेरे पास ये मेरा अकाउंट है मेरा। वाकई में दिली मैं बिल्कुल अच्छा। काफी टाइम से आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। और खाली मैं नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मेरे साथ बिल्कुल मिलकर ठीक। करना चाहते हैं। ठीक है, तो खाली मैं अकेला बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक। हाँ जी बिल्कुल ठीक। आप ना व्हाट्सएप पे रब्ता फादी भाई करिएगा। जी कोई मसला नहीं बशर। जज़ाक अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। अच्छा भाई, नए कॉलर आए हैं एक, कोई कादियानी आए यार, कोई मजा आए, कोई चस आए, कोई गाना शाना कड्डो, कोई दो चार। हाँ जी जी, कौन आए हैं? मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मोहतरमा है जी बाजी। तो मेरा ये फेक आईडी है, तो मुझे पता नहीं था कि आप लेडी से बात करेंगे कि नहीं, पर मेरा आपसे एक सवाल है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो कादियानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, पर उसकी जो फैमिली है ना, वो बहुत टेंशन में है कि अब मैं उनको क्या करूँगा। उसको तो उन्होंने घर से निकाल दिया। हाँ अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। वो अब हॉस्टल में रह रही है। तो वो कहती हैं कि हमें ये बताओ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारी नज़र में उनको आसमान पे उठा लिया गया है। हाँ अच्छा। ये कुरान की रोशनी में साबित करें कि आसमान उठा लिया गया, वापस आएंगे, ये कहाँ पे है? वो आपकी फ्रेंड है? जी मेरी फ्रेंड है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाजी, एक काम कर लें, तो यहाँ पे सोशल मीडिया बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, तो वो फिर सही नहीं है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी मैंने बोला था, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकती हैं? जी बिल्कुल ठीक है। और एक काम करना है, उस अपनी दोस्त को भी आपने साथ बिठाना है। बात कोई समझ आई है कि नहीं मेरी बाजी? हेलो, चली गई हैं? नहीं मैं इधर ही हूँ, मैं नंबर लिखने गई थी। वो ना मेरी जो फ्रेंड है वो पाकिस्तान में है, मैं आउट ऑफ कंट्री होती हूँ। हाँ वो ऐसे कर लेते हैं ना, एक कॉल कर लेंगे हम, कॉन्फ्रेंस कॉल, क्या ख्याल है? ठीक जी ठीक हाँ है। ये तरीका ठीक है ना। तो उसमें 3 बंदे होंगे, 2 सिस्टर होंगी, तो एक मैं हो जाऊंगा, क्या ख्याल है? तो उनके इतराजात मैं खुद सुन के ना फिर जवाब दूंगा। ये बात ठीक नहीं? जी ठीक है, ये भी ठीक है। क्योंकि इधर देखे ना, आप उनका सवाल मेरे पास लेके आई हैं, अब मैं कई सवालात करूंगा, आपको पता नहीं होगा, इतनी उलझन बन जानी है। आप पहले उनके पास जाके पूछेंगी, फिर वापस आएंगी, फिर पूछेंगी, तो इससे बेहतर नहीं है कि एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर लीजिए, क्या ख्याल है? ये भी ठीक है। उसका असल में वो इस्लाम की तरफ कैसे आई है कि उसके जो वालिद साहब है, जब उनकी डेथ हो गई है, वो काफी ठीक ठाक हैं, बहुत अमीर हैं। हाँ, उनके टैक्स वगैरह आप ना मेरा, आप सरे 10 आजज का व्हाट्सएप नंबर नोट करिए। जी मुझे लिखवा दें जरा। जी 0324 जी 0324 आगे 744 44 को उर्दू इंग्लिश में 44 44 744 88 14 8814। जी ठीक है, सेव कर लिया जी मैंने। जी बाजी, आप ना आप ऐसा करें, आपने एक तो बहुत अच्छा किया कि अपनी आईडी एक मर्द वाली रखी है। अल्लाह आपके इसी पर्दे को सलामत रखे, अल्लाह आपको जज़ा भी दे। तो बहरहाल आप व्हाट्सएप पे रब्ता करिएगा, ठीक है ना? ये बेहतर है, ये बेहतर। बहुत शुक्रिया, ठीक, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, आपकी आमद का शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामतियाँ अता फरमाए, हमारी बहनों की खैर हो, बेटियों की खैर हो, अल्लाह इनके शर्मो हया में इजाफा फरमाए, अल्लाह इनको बड़ा अजर अता फरमाए। माँ जो होती है ना जी, माँ वो पूरे घराने की जो है ना वो जान होती है। अच्छा जी, महसन साहब आए हैं, महसन साहब। जी महसन जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब। मुफ्ती साहब, हर मुसलमान का ईमान है कि कादियानी दज्जाल पे लानत, लेकिन जो मुसलमानों के अकायद हैं। ओ ठहर जाओ मरज़ैया, भाई मैं मरज़ैया, तुसी आराम से ठहरो, चुप करके बैठ जा, रो ना पा यार मेरी बात सुनो मरज़ई, मुझे मैं तुम्हें कह रहा हूँ चुप करके बैठ जाओ, शोर ना डालो, चुप करके बैठो इधर। यार तो चुप करके, फारिस शेख साहब चुप करके बैठे, मरज़ई जी चुप करके बैठे। यार मैं मोहतरम
यार मैं कह रहा हूँ उस्ताद साथ बात करने तो फिर तुम करी जा रहे वो बोली जा रहे दरम्यान में। उस्ताद जी ये ना आज से तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले की बात है, मिर्ज़ा इंजीनियर की एक वीडियो उठाकर लाया, कहता है कि हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआविया को बद्दुआ दी, मुआविया तेरा पेट ना बढ़े। हज़रत मुआविया ने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ बैठ के। तो नहीं भाई नहीं ना भाई ना भाई ना फिजा ना 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 बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरा ये मजाज है ही नहीं। सहाबा के ऊपर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फ़ारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हसनैन करीमैन, किसी एक साहबी के बारे में मैंने कोई बात सुननी ही नहीं। मेरी बराड़ पे कम अज कम नहीं ना भाई ना। मैसम साहब कोई और बात करिएगा। जनाब मेरी और आपकी बात किसी सहाबी के ऊपर हो रही है। जी मैसम भाई आप करिए बात। ये मान के गया हर चीज, ये मान के गया ये नहीं फैजान नहीं छोड़ दे, नहीं अभी नहीं वो कर रहे हैं, छोड़ दे। उसको बड़े बात क्यों कर रही है? जी मैसम भाई बात करिए, आप मुझसे बात करिए जी, करिए। मुफ्ती साहब मेरा ये कहना है कि हर मुसलमान को पता है कादियानी दज्जाल पे लानत, इसको मुसलमान मानते नहीं, हम सब मुसलमान बिल्कुल। और जो मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं उनके लिए आपने कभी कोई पोस्ट नहीं की, कभी जो मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या करते हैं? गुस्ताखी करते हैं, फरमान जो नबी पाक का फरमान नहीं मानते। हाँ नहीं वो कोई मुसलमान ऐसा है ही नहीं, वो बल्कि मुसलमान होता ही नहीं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं ना, वो तो मुसलमान ही नहीं। आप उसको मुसलमान ना कहें, वो तो काफिर। फिर जो दाता दरबार की बिल्डिंग है उसको हटाया क्यों नहीं जाता? दाता दरबार की बिल्डिंग ये क्या है? दरबार बने हुए हैं, दरबार को क्यों नहीं गिराए जाते? यार मेरी बराड़ मैसम ये मौजू ही नहीं है। रद्दे कादियानियत के ऊपर मैं बराड़ कर रहा हूँ। आप मुझे अभी हमारा मुश्तरका, मैं कह रहा हूँ हमारा मुश्तरका मैसम आखिरी वार्निंग, मैसम एक मिनट, आखिरी वार्निंग है आपको। देखिए मैं ज्यादा बातें करने का आदी नहीं हूँ, टू दी पॉइंट बिल्कुल। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि मेरी बराड़ का ये मजाज नहीं है, सिर्फ रद्दे का दियानी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई पेट का दर्द है ना, उसका इलाज मेरे पास नहीं है, मेरी बराड़ पर नहीं है। बात समझ आई है कि नहीं? मेरा ये एक मेरी बात समझ आई है कि नहीं आपको? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जी मेरा आपसे ये नहीं कोई मोटिवेटर माइक ना म्यूट करे, इनका बात करने दो, मैं खुद हैंडल करूंगा। मुफ्ती साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हर मुसलमान का बुनियादी कीदा ये है, शायद शिया फिरका जोन सा मर्जी है, हर बंदा कादियानी पे लानत भेजता है। बिल्कुल ठीक है, और मैं भी लानत भेजता हूं, दज्जाल पे लानत है, कादियानी पे, उसके मानने वालों पे भी लानत है। बिल्कुल ठीक है, बस ये चीज है। बाकी चलो आपकी बात समझ आ गई, आपकी वो टॉपिक नहीं है तो अभी फिर आप इज्जत और शराफत से खुद ही नीचे चले जाए। जी मैं जा रहा हूँ, बस वो भाई ने बात गलती की इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ले लिया। बिल्कुल ठीक, आप खुद ही जाएंगे। जी मैं नहीं उतारूंगा। जी बाकी जाने के से पहले कादियानी पे लानत, उसके मानने वालों पे लानत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ ये उनको बात समझ आ गई, बंदे को बात समझ आ गई और मेरा मजाज भी समझ आ गया कि मैं क्या हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये अब मेरे फैजान भाई देखो ना, आपने उसको मिर्जाई कहा है, ये जो जिसके अंदर जिस कमी है ना उसको वही कहो। अब वो मिर्जाई नहीं है, आपने उसको मिर्जाई नहीं कहना चाहिए। नहीं वो मर्जई हम लोग कहते हैं, जो इंजीनियर के फॉलोवर है ना उनको मर्जई कहते हैं। अच्छा ये इंजीनियर के, हाँ ये इंजीनियर के फॉलोवर थे ना, वो इस वजह से। जी मैं तो जो हमारे नजदीक तो एक खुला डुल्ला अकीदा है ना, खुली डुल्ली बात है। या तो कोई मर्जई आए आके हमसे खुल के बात करे, मौजू तय कर ले, आके बात करे। तो ये है कि ऐसे नहीं भाई, क्या सवाल तुम्हारे ही है, हमारे नहीं है? क्या तुम ही सवाल करते जाओगे, हमारे कोई सवाल नहीं। मिर्जा जूनियर जेल में कहता है कि मर्जियों की माओं को जन्नत के अंदर वो जितने शोहर चाहेगी उसको मिलेंगे। भैया हम इस मौजू पे बात करना चाहते हैं।
ہم یہ سوال کریں گے اب مرزئی سے کہ تیری ماں جنت کے اندر جب سوال کرے گی تو اس کو اللہ شوہر دے گا کہ نہیں؟ اگر بالفرض اس نے سوال کر دیا، اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا 100 شوہر دے دے، تو پھر ہم سوال کریں گے کہ وہ 100 کا 100 شوہر جمع کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ کیا لائن بنائیں گے، باری لگائیں گے یا کٹھے کریں گے؟ تو یہ سارے سوالات بنتے ہیں بھائی مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے کہ 60 سال اگر عبادت کر لو گے تو تم ایک منی خدا بن جاؤ گے اور تمہیں کن فیکون کی صلاحیت مل جائے گی۔ یہ سوال ہم نے کرنا ہے کہ بھائی ابھی تمہاری عمر کتنی ہے اور منی خدا بننے میں ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ ابھی تک بنے ہو کہ نہیں منی خدا؟ بڑے سوالات۔ پھر اگر کھیلنا ہے نا ہمارے ساتھ پھر کھل کے کھیلو، ہاں لبادوں کے اندر آ کے نہ وہ نہیں، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یہ نہیں، ڈرامہ نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا، اور خاص کر کے میرے ساتھ تو نہیں چلے گا۔ ابھی پچھلی براڑ کے اوپر ہی اب ہمیں یہ کاکا سمجھتے، کاکا بالکل یہ بالکل بچہ مجورا ہے، اس کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے، وہ بندے کون ہیں سب جانتے، ہم تو اچھی پچی سے یار واقف ہے، تم لوگ ہمیں کاکا سمجھتے ہو، پاگلو۔ اور میرے بچوں تم لنگوٹے ابھی تم نے باندھے ہیں، تم جانتے نہیں ہو ہمیں، تم ابھی ہماری براڑ پہ آتے ہو نا تو 1 منٹ نہیں شاید لگتا تو ہماری جو ٹیم ہے نا تمہیں کھنگال لیتی ہے کہ بندہ کون ہے، تو تم ہمیں کاکا سمجھتے ہو یار، کاکا سمجھتے ہو ہمیں۔ چلے بہرحال جن تک بات میں نے پہنچانی تھی پہنچ گئی ہے ان تک، ہاں ٹھیک۔ اچھا جی، زویب کیا نام لکھا ہوا ہے، زوبی صاحب تشریف لائیں جی۔ زوبی بھائی السلام علیکم مفتی مبشر بھائی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی زوبی بھائی۔ مفتی صاحب، میں نے ماشاءاللہ ابھی ہمیں 6 منتھ ہوئے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ الحمدللہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ ایکس قادیانی ہیں؟ نہیں، آپ کرسچن تھے پہلے سر۔ اچھا کرسچن تھے، ماشاء اللہ ماشاءاللہ ہماری 2 فیملیاں مسلمان ہوئی ہیں، تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو قادیانی ہیں ان میں کوئی فرق وغیرہ، کوئی ایسی چیز جو ہمیں پتہ چلے کہ ہم ان کی طرف اپنا متفل نہ کریں، اپنی فیملی کو ان سے ذرا دور رکھیں، کہ ان کی کوئی ایسی ادا، کوئی ایسا کوئی چال چلن پتہ چلے کہ انسان ان سے دور رہے، کوئی بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں، قادیانیوں سے کا چال چلن یہ ہے کہ اپنی کرتوتوں سے قادیانی پہچانا جاتا ہے، ویسے نہیں آپ، اور یہ اس کی کرتوتیں جو ہے نا قادیانی کی، وہ مخصوص جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا وہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ قادیانی ہے، کیونکہ قادیانی کی مفتی صاحب قادیانی کی اپنی ایک کرتوت الگ ہی ہوتی ہے، قادیانی کی ایک کرتوت اپنی ایک الگ ہی ہوتی ہے۔ جی ہمارے ادھر ایک مسجد ہے، اس میں مفتی صاحب قاری صاحب بیٹھتے ہیں اوپر، وہ کہتے ہیں قرآن جب پڑھنے کے لیے میں گیا تھا ابھی، تو میں گھر کے پاس ہی ایک مسجد ادھر جاتا ہوں، 15 سپارے ہوئے ہیں میرے ماشاءاللہ، تو ایک مسجد میں گیا تھا، تو اس میں وہ قاری صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ مطلب الحمدللہ رب العالمین اس طرح مطلب شروع کرنا ہے قرآن۔ اچھا، بسم اللہ نہیں پڑھنی؟ بسم اللہ نہیں پڑھنی مطلب ڈائریکٹ ایسے ہی نہیں آگے جانا ہے آپ نے، اس کا کیا مقصد ہے؟ میں نے علاقہ ہے آپ کا؟ میں ادھر کو کیا کہتے ہیں، یہ ایبٹ آباد والی سائڈ پہ، ہری پور ہزارہ۔ اچھا، تو یہ ہے کہ آج کل وہ بڑے بڑے عجیب و غریب مسلمانوں کے اندر بھی تو بڑی عجیب نظریات والے لوگ ہیں نا،
जोबी भाई। अब मुझे नहीं पता कि वो उस बंदे का नज़रिया क्या है, उस कारी साहब का वो कौन है, तो मैं कुछ ज़्यादा इसके ऊपर तबसरा नहीं कर सकता जी। जी नहीं, मैं इसलिए आपसे मुफ्ती साहब पता करने यही आया हूँ कि मतलब कि ये ना कि अल्लाह ना करे कि हम अगर सुन्नियों में आए हैं तो अल्लाह ना करे कि हम जैसे ना इसी में से अगर कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे में, तो हमारा फिर मुसलमान होने का फ़ायदा क्या है? नहीं, वैसे एक दफ़ा आपका हक बनता है कि आप उनसे पूछें लाजमी कि कारी साहब क्यों ना बिस्मिल्लाह पढ़ें, कोई वजह बताइए। असल मुफ्ती साहब वो कहता है कि हमारा जो कुरान है आप हमारा कुरान पढ़ो, ये ताज कंपनी वाला कुरान मैं पढ़ता था, वो कहता है ये नहीं पढ़ो। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये कि कुरान अलग अलग हो गए हैं क्या? क्या ताज कंपनी वालों ने कुरान शरीफ को अलग ही छापा है? नहीं, मैं ताज कंपनी का मतलब वो पढ़ता था ना, तो वो कहते हैं ये नहीं पढ़ना, ये वाला सही नहीं है। उनका मतलब कोई जिस तरह ताज कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम लिखा हुआ है ना, तो उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता था, तो इस वजह से मैंने फिर वहाँ से छोड़ दिया। मेरा ज़मीर खुद नहीं माना, हालांकि मैं अभी नया मुसलमान हूँ, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। कोई गड़बड़ है ज़रूर, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर जी, क्योंकि पता है क्या, हमारी एक कुरान पाकिस्तान के अंदर एक कुरान का एक इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है। कोई कुरान पाक भी जब छपेगा ना, तो उसके अंदर एक ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क आ गया ना, तो भाई उसको बहुत बड़ा जुर्माना होता है और उसकी वो कंपनी बंद कर दी जाती है। ताज कंपनी तो ये हमारे मुल्क की एक समझ लेके मरकजी कंपनी है जो कुरान पाक छापती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ ठीक हो गया। तो अच्छा, मैं आपकी ब्रॉड पे आया था, तो इसलिए तो मैंने बोला थोड़ी मालूमात ले लूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। तो बस यही है, मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन। ठीक हो गया, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। जी आमीन आमीन आमीन। तो आते जाते रहा करें जोबी भाई हमारे पास। जी जी ठीक हो गया। अच्छा अभी भाई आ गया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हज़रत शाम। जी खैरियत है? किधर गुम सुम रहंदे हो? बराड़ लग्या भी माशाल्लाह घंटा हो गया तो तुसी हुण आए हो। फरीदा ने हजूर खाना खा रहा सी, पता नहीं चलिया। चलो कोई गल। ए सैयद साहब तशरीफ ले आए ने जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब फरमाइए जनाब। जी मुफ्ती साहब, वो मैं कह रहा था माशाल्लाह से आपकी वो किताबें आ रही हैं, वो कादियानी चूड़ा जो आई थिंक एक किताब आ रही है, उसका मैं बता रहा था, वो एक आपने जो हवाला बताया था, मुझे लगता है उसमें शायद वो अखबार की ना मिसप्रिंट है कि आपने वो ना 1883 का वो इंग्लिश अखबार है ना, गेजेटर वाला गेजेट। हाँ हाँ वो 1883-84 का जो है ना चूड़ा वाला। हाँ 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 जी जी। वो मैंने बहुत चेक किया था, वो 1883 नहीं है, वो 18 नहीं नहीं नहीं, और नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। वो जो स्कैन है ओरिजिनल असल डेटा है वो मतलब कोई फेक नहीं है, घर में नहीं हमने बनाया हुआ। सही क्योंकि हाँ नहीं ये देखिए, ये मैं आर्काइव पे नहीं मिलना वो आपको वो नहीं, वो आर्काइव पे मिलने वाली चीजें नहीं है ये। अच्छा हाँ। ओ यार की है यार, एक ते मैनू ना मुसीबतां बड़ियां ने जमाने च यकीन मनो बड़ियां मुसीबतां ने। अच्छा मिरर, ठीक है मिरर कीता ते फिर टोपी भी डिंगी हो गई है मेरी। चलो कोई खैर। ए देखो ए ओरिजिनल है, असल चीज है, कोई समझ आई है कि नहीं? बिल्कुल असल ही है, ए कोई असी अपने घरों नहीं बनाया है। हाँ जी नहीं मगर मुफ्ती साहब ये मौजूद है आपको जरा स्क्रीन ऑन करके। नहीं मेरे को पीडीएफ मौजूद है, पीडीएफ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸਲ ਓਰੀਜਨਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ PDF ਹੀ ਵਿਖਾਵਾਂ। मैं खोल रहा हूँ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ PDF ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ 2 PDF ਨੇ, ਇੱਕ PDF ਹੈ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ PDF ਹੈ ਵੇ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? जी जी जी। ਹੁਣ ਇਹਦੀ PDF ਮੈਂ ਇਹ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ PDF। ठीक है। हाँ देखिए ना 1891 आ गई। ओहो यार, एक मिनट, 2 ने PDF। हाँ असल च दो PDF ने, एक तो PDF है वे ना, ते एक होर है, किथे रख बैठा मैं फाइल। एक मिनट सोनिया, एक मिनट है, फाइल असल च मैनू लभ लैन दिओ जरा कि फाइल मैं रख किथे बैठा हाँ। एक मिनट, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ सेंसिस ऑफ इंडिया वाली है ना? नहीं, बल्कि दूजे गस्टर ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, गस्टर। अच्छा गस्टर असी गस्टर वेखना है ना? अच्छा गस्टर PDF ठीक है। अच्छा PDF ठीक है। हाँ उसी PDF ਦੇ 61 ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। हाँ अच्छा, मतलब है कि नहीं, फिर ये किथों मैनू समझ नहीं आ रही एकदम। नहीं एकदम तुसी भी मैनू हिला दिता है कि हवाला जेड़ा वे ए मेरे कोल पहुंचिया वे, किथों पहुंचिया है ते किंज पहुंचिया। ठीक है, एक मिनट है। कस्टर ऑफ दी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट 1891 ते 1892 एनजी है ना? अच्छा ते ए की है? अच्छा ए 1883। अच्छा ए फर्क पे है, सही। 61 पेज यानी मतलब है वे, हाँ लग गई समझ के मतलब है वे कि ए सफा मेरे को गलत चुकिया गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, वो गल समझ आ गई। एक बार मैं एक मिनट जानना। हाँ एक मिनट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ होया है वे कि मैनू लग गई समझ के हुण मिस्टेक केड़ी जगह तो हुई है कि वो ना मैं 61 आ गई। हाँ जी, एग्जैक्ट पेज ना मैच करके देखो जरा। हाँ सही है ना? अच्छा ठीक है, एंड ठीक है। हाँ ये हुई है। हाँ जी सखी सर्वर एंड सखी सर्वर, ठीक है, ठीक। अच्छा वो ना फिर इंज होया वे कि ए जड़ा वे ना जो मैं सर्च कीती सी ना गूगल ते ओ पेज ओ मेरे को सेव हो गया, इंज होया कम। हाँ ठीक, बिल्कुल। PDF जड़ी है ए चुकी गई है। हाँ ए होया, सही। हुण मैं पहुंच गया कि मिस्टेक केड़ी जगह तो जाके हुई है। ठीक ते जबरदस्त हो गया भाई, बेहतरीन। ए चंगा कीता जे, नहीं ते मैं इंज ही छपवा देनी सी। हां जी ते ए जेड़ा वे कि हुण मैं करेक्शन कर लांगा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, पता है बड़ी मेहनत करते हैं आप मुफ्ती साहब। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल। ये आपकी वजह से ही है। वो आपने टिकटॉक पे वीडियो लगाई हुई थी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, वो अगर ना लगाई होती तो मैं भी तहकीक ना करता, तो वो मैं ढूंढूं। हाँ बिल्कुल, बड़ा सोना वेखो किसी ने जज ही नहीं किया। ਇਹਦਾ मतलब है वे कि हजारां मैनू मेरे व्यूवर ने ते उन्हां हजारां चों एक बंदे ने रिसर्च की जे। देख लो फिर पूरे मतलब टिकटॉक आईडी तो करके ना हवाले बना। हाँ बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी भाई शाह जी, अल्लाह तुहानू सलामतियां ता फरमाया ते बड़ा बहुत अच्छा काम कीता है भाई, बहुत अच्छा काम। तां ही मुंडियां नू मैं कहना वा साडे भी दिते होए हवालियां ते ना रिया करो, रिसर्च करिया करो लाजमी। हाँ
ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਨਵਾਂ, ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਔਰ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਈਓ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।